जी तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे YouTube ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे चैनल आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 12 ठीक है। और ये 16 चैनल आपको जो हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब हम यहाँ से क्रिएट चैनल और भी चैनल यहाँ से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हज़ारों चैनल हम यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से हम चैनल बना के करेंगे क्या, हम यहाँ पे चैनल बना के ठीक है उन चैनल से जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये चैनल किस तरह से बनाने हैं और ये सारा कुछ कैसे होगा, और जितने भी ये चैनल्स हैं उनसे हम जो है अपने चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे उतने सब्सक्राइबर। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने अभी आपको एक छोटा सा प्रोसेस करके दिखाया है। इस प्रोसेस को मुकम्मल जो है मैं गाइड करूंगा आपको इसी वीडियो में, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इसी हवाले से और बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये शिकवा करा और बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये कहा कि भाई आप हमें लाइव जो है वो ज़्यादा चैनल्स बना के दिखाएं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हर चैनल जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है, ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लाइव इसी वीडियो में जो है वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम जो है वो एक के बाद एक चैनल बना सकते हैं और उससे जो है हमने किस तरह से अपना चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाद में आप लोग कहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, काश ऐसा होता, या ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा मुमकिन है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ऐसा मुमकिन है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। प्रोसेस जो है वो करके दिखाऊंगा, आप भी उसी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से भी और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो भी आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो भी आपने गूगल क्रोम ही ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया आपके सामने। यहाँ से वो मुझसे जो है वो गूगल क्रोम ओपन करने के लिए एक जीमेल मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये वाले जीमेल से जो है यहाँ पे लॉगिन कर लिया है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला जीमेल। और यहाँ पे मैं अब YouTube लिख के सर्च कर दूंगा। यहाँ पे मैंने YouTube लिख के सर्च करा तो यहाँ पे YouTube आ गया। यहाँ पे मैंने YouTube पे क्लिक कर देना है। आपने भी ऐसे ही मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है डेस्कटॉप साइड ओपन करके फिर करना है। यहाँ से आप मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है यूट्यूब पे, अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं YouTube ओपन कर लिया है। तो हमने सिंपल से अब करना क्या है, यहाँ पे ये देखिए हमारा ये चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये चैनल आपने जो है ओपन कर लेना है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, आज इंटरनेट में कोई इशू बना हुआ है, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपने चैनल के ऊपर क्लिक करना है और चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना है सिंपली। YouTube स्टूडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे YouTube स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू चैनल है, मैंने कुछ ही देर पहले बनाया था। तो मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है मैं चैनल पे क्लिक करूंगा और चैनल पे क्लिक करने के बाद जो है मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं सामने, ठीक है, दिखाता हूँ। ये एडवांस सेटिंग में हम आ चुके हैं। एडवांस सेटिंग के बाद मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला जो पेज है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना, मैं ऑलरेडी मतलब यहाँ पे कुछ काम कर चुका हूँ, लेकिन आप जैसे फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो सेंटर में ऑप्शन होगा यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट ए चैनल, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है। मैंने भी यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है ये वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा क्रिएट ए चैनल वाला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएट ए चैनल। आपने सिंपली इस पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने जैसे पहले वीडियो के शुरू में दिखाया कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैनल यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ एक ही जीमेल से, ठीक है। एक ही जीमेल से मैंने यहाँ पे 14 चैनल बनाए हैं, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ पे 15वां चैनल जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे
تو جی دوستوں آپ نے یہاں پہ جو ہے کریٹ اے چینل کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کریٹ اے چینل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کو دو چیزیں چاہیے ہیں. 1000 2000 3000 4000 سبسکرائبر آپ ایزی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. 4000 سبسکرائبر لے کے بھی آپ اپنے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں بآسانی. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہاں پہ دو چیزیں آپ کو کون سی چاہیے, ایک تو آپ کو جی میل چاہیے جس سے میں نے یہ لاگ ان کر کے یوٹیوب اوپن کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک جی میل چاہیے, اور دوسرا آپ کو ایک فون نمبر چاہیے, ایک ہی فون نمبر. ٹھیک ہے, ایک فون نمبر آپ کو چاہیے جس سے آپ نے ہر چینل کو ویریفائی کرتے جانا ہے. آپ نام بھی ویریفائی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ویریفائی کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کا ریجنل چینل ہوگا, ویریفائڈ چینل ہوگا, اور پھر جب اس چینل سے آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یوٹیوب والوں کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک چینل سے آپ کو سبسکرائبر آیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ اوریجنل سبسکرائبر ہوگا آپ کے چینل کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہوگا, کوئی ایشو نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نام لکھ لیتا ہوں, ایک فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی بھی آپ نام لکھ لیں, میں اپنا نام یا کوئی بھی نام لکھ لیتا ہوں. میں لکھ لیتا ہوں کاشف. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے کاشف جو ہے وہ 1 کے نام سے ایک چینل کریٹ کر دیا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کروں گا, اور یہاں پہ میں کریٹ پہ کلک کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میں کریٹ پہ کلک کروں گا تو وہ مجھ سے ایک نمبر مانگیں گے. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ اپنا فون نمبر دوں گا اور میں اس کو کنٹینیو کر دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے میں اپنا فون نمبر دوں گا تو میرے فون کے اوپر ایک میسج آئے گا چھوٹا سا او ٹی پی کا. ٹھیک ہے, اس او ٹی پی کو جو ہے میں یہاں پہ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ او ٹی پی آ چکا ہے تو میں یہاں پہ او ٹی پی کو لگا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے او ٹی پی لگایا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں جیسے ہی کنٹینیو پہ کلک کروں گا تو یہ چینل جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا جو میں نے ابھی کریٹ کرا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے یہ چینل میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر اوپن ہو جائے گا. تو میں نے اب یہاں پہ کرنا کیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاشف 1 کے نام سے جو ہے وہ چینل بن چکا ہے, اور 9 سبسکرائبر مطلب نیو چینل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے جو ہے یہاں پہ میں نے کوئی بھی فار ایگزامپل جس چینل کو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ ایک چینل ہے, انہوں نے مجھے کمنٹ کرا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کل والی ویڈیو پہ, تو میں ان کو سبسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں یہ چینل کو میں نے اس کا لنک دیا ہے, یہاں پہ میں اس کو سرچ کروں گا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چینل میرے سامنے یہاں پہ آ چکا ہے. تو یہاں پہ میں ان کے چینل کو اوپن کر لیا ہے میں نے, تو میں ان کے چینل کے اوپر 28 سبسکرائبرز ہیں, اور یہاں پہ میں اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کروں گا اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کروں گا. تو آپ جو ہے یہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ان کے سبسکرائبر بھی 1-2 جتنے بھی میں یہاں پہ کروں گا نیو وہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک یہ چینل تھا. ٹھیک ہے, جس سے میں نے یہ اوپن کرا ہے, تو میں پھر سے وہیں پہ آ جاؤں گا دوسرے والے ٹیب میں جو جہاں سے میں نے پہلے چینل کا جو ہے وہ یوٹیوب مینج ایڈوانس سیٹنگ میں اوپن کرا تھا. تو میں وہاں سے پھر سے وہاں پہ کلک کروں گا. ٹھیک ہے, اور وہاں سے جو ہے میں پھر سے وہی پروسیس جو ہے وہ سینٹر والے پہ کلک کروں گا, اور پھر سے میں کریٹ چینل کے اوپر آ جاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کریٹ چینل. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک چینل اور بڑھ چکا ہے کاشف 1 کے نام سے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہاں پہ میں پھر سے کریٹ چینل پہ کلک کروں گا, اور یہاں پہ میں اب جو ہے ایک اور چینل کریٹ کروں گا کاشف. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں 2 لکھوں گا. ٹھیک ہے, 2 بار 22 لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کریٹ چینل پھر سے وہی پروسیس ہے سیم ٹو سیم, اور پھر سے وہ مجھ سے وہی نمبر مانگے گا. تو میں وہی نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے 2 بار میں نے نمبر دیا, وہی نمبر میں آپ دے رہا ہوں بار بار. ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے جو ہے وہ او ٹی پی مانگتا ہے, اور میں یہاں پہ جو ہے او ٹی پی اس کو پھر سے جو ہے وہ دوں گا وہ اسی نمبر کا. ٹھیک ہے, تو 719 یہ او ٹی پی جو ہے مجھے ریسیو ہوا ہے. تو یہاں پہ میں پھر سے کلک کروں گا تو یہ بھی چینل بن کے اوپن ہو چکا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو مجھے جسٹ ایسے ہی میں چاہے 1000 چینل بھی بنا سکتا ہوں یار, یہ مطلب فیک نہیں ہے, یہ اوریجنل ہے. یہاں سے میں پھر سے جو ہے اس کے اوپر کلک کروں گا. ٹھیک ہے, اور پھر سے میں وہی یہاں پہ لنک پیسٹ کروں گا, اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے 28 تھے ان کے سبسکرائبر, اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے 1 سبسکرائب کرا تھا. ٹھیک ہے, اور اب ان کے سبسکرائبر کتنے ہو چکے ہیں, 29
सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 सब्सक्राइबर मैंने जो है वो उनको सब्सक्राइब करा था। अब मैंने 29 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं पहले वाली टैब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले वाली टैब में ये देखें यहाँ पे 28 हैं, ठीक है। ये जो पहले हमने जिस चैनल से इनको सब्सक्राइब किया था वहाँ पे 28 सब्सक्राइबर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 28 सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे जो है ये 29 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जो है अब नेक्स्ट जो भी आप इनका चैनल खुद भी ओपन कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में जाके इनके ऊपर 30 सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि पहले 28 थे, हमने एक से करा तो 29 हो गए, हमने इससे करा तो ये 30 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कितने भी चैनल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने जो है एक जीमेल से चैनल बनाते जाना है और उसी चैनल से आपने आपको सब्सक्राइब करते जाना है, और आपके एक ही दिन में हज़ारों के हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात।